हेलो फ्रेंड्स आपने सिटी एग्जाम क्वालिफाई करने चाहते ताले क्वेश्चन गुड़ी आपण बहुत इंपोर्टेंट कहीं ये टाइप क्वेश्चन ही आपंकर एग्जाम ही आसो तो आपण मैंने यहाँ भल भाव देखूँ बुझंतु निजे थे प्राक्ट करूँ तो मुझे चेष्टा करी आपण भल भाव बुझे देवाई तेणु आपण मैंने बुझीपारे देखो यही टाइप क्वेश्चन मुझे ग्यारंटी सहकार कहीपरि कि यही टाइप क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ो तेणु भल भाव कौन क्वेश्चन गुड़िक रही थे देखी दिंतु तो देखो फास्ट क्वेश्चन कौन रही देखा जदि मॉब्स को NPWFR लिखा जाए तेबे जोन्स को किपरि लिखा जिवो देखो यही टाइप जदि आपंकर क्वेश्चन आसे आपण मैंने आखि बुझिकी फास्ट कौन करेंगे एठारे आपण मैंने लिखतु न लिखिले आपण मैंने जानीपारे MOVES एमती लिखि दिंतु ता तौक एमती आपण मैंने लिखतु ता तौक ही केवल लिखे सीधारे लिखे ना आपण मैंने जानीपारे कन्फ्यूज होइजिबे तो सही टाइप देखो एठारे कौन रही जोन्स लिखा जाइए तेणु जोन्स आप लिखि दिंतु जहाँफल आपंकर इजी हे एठारे कौन रही देखो एम पर आसी एन ओ पर हूँ पी V पर W तो सही टाइप देखो ये कौन हम जेड पर हम ए ओ पर हम पी एन पर ओ ई पर एफ तो आपंकर एबे कौन आंसर आसीगला APOFR देखो ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर तो यही टाइप ही आपने लिखिले ही भल भाव जानीपारे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यह हूँ आप रिलेसन रु तो रिलेसन रु आपंकर क्वेश्चन आसो ही आसो तो यहाँ को भल भाव बुझे एठारे कन्फ्यूज हे ना बहुत पिला कौन करती से कन्फ्यूज हो जाती जहाँफल आप आंसर ठीक रे आसे ना जदि भी आपने आंसर ठीक रे जानी पारना आपंकर क्वेश्चन आंसर टी आपने कन्फ्यूज पलि आसती तो चलते यही टाइप क्वेश्चन आसिले आपने केमती 100% सियोर है आपंकर आंसर टी दे पारे मुझे ए किसी ट्रिक कहीदेवी जहाँफल आप रिलेसन रु जहाँ भी क्वेश्चन आसो आपंकर के भूल हे ना तेज चलते क्वेश्चन टी कौन रही देखा ये फास्ट कही निखिल और नमन दुई भाई नमन स्नेहा को बाहला ताहले नमन रो सासू और स्नेहा मध्य की संपर्क देखो यही टाइप क्वेश्चन को आपण मानक किसी डायग्राम टाइप करने पड़ो देखो फास्ट रही निखिल और नमन तो आम जदि एठारे निखिल एवं नमन हूँ दुई भाई नमन स्नेहा को बाहला देखो तो ये जो नमन सी बाहर क्या स्नेहा को नमन स्नेहा को बाहला ताहले नमन रो सासू माने किए स्नेहार जी मदर बुझीपारे तो ये से कौन क्वेश्चन टी कौन पचार देखूँ ताहले नमन रो सासू और स्नेहा मध्य की संपर्क तो ये स्नेहा मध्य कौन संपर्क आसुची नमन रो सासू और स्नेहा मध्य कौन संपर्क ठारे हूँ माँ संपर्क ए बुझीपारे तेणु यही टाइप क्वेश्चन को आपको डायग्राम कर ट्राए कर बुझीपारे देखो तो मुझे किसी ट्रिक एठारे कहीदे जहाँफल यही टाइप क्वेश्चन को आपने भल भाव करेंगे देखो तो निखिल और नमन दुई भाई एठार जिते आसूँ आप दुई भाई टाइप आस दुई भाई कि दुई भौणी कि भाई भौणी यही टाइप जिनस को आपने जिते सेम जेनेरेशन टाइप जिनस ये आसूँ तो आपने यही टाइप एठारे एंगेज करूँ जहाँफल माने ब्रदर 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 सिस्टर 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 यही टाइप तो यही टाइप जब आपने करुँच आपने भल भाव जानीपारे कि एमाने दुई भाई बोली एवं जिते आप डायग्रामटा करने डायग्राम को देखी बुझीपारे जे एठारे भाई संपर्क रोचे एवं देखो एठारे आउ किसी दि जाइए आपंकर जिते फादर्स मदर बा हजबैंड वाइफ जिते आपंकर आसूँ आप यही टाइप आपंकर दुईटी डट दिंतु जमीक आपंकर हजबैंड वाइफ एठारे जमी आपंकर पचारची जे आपंकर नमन एवं स्नेहा जेने बाहर आम नमन एवं स्नेहा को यही टाइप लिखू यही टाइप लिखिले आपने जानीपारे कि एठारे आपंकर कपुल रिलेसन टी रोचे तो सही टाइप जिते एठारे आपंकर आसूँ कि सन आपंकर फादर कि मदर डटर यही टाइप जो आसूँ आपने एमती लिखु फादर को सब ऊपर लिखु तौक आपंकर सन बा डटर लिखु तो एठार यही टाइप जब आप क्वेश्चन आंसर देते ताहले आपने भल भाव क्लीयर हो कि कौन यार आंसर हे जमी मुझे कली कि निखिल एवं नमन दुई भाई ताहले मुझे यही टाइप लिखिली निखिल एवं आपंकर नमन हूँ दुई भाई नमन स्नेहा को बाहला ताले सी हूँ कपुल स्नेहा को बाहला ताहले नमन रो सासू माने कि स्नेहार हूँ मदर और स्नेहा मध्य की संपर्क ताले एठारे हूँ माँ संपर्क तो यही टाइप हूँ आपने क्वेश्चन आंसर टी भल भाव दे पारे तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखा निम्नोक्त संख्या क्रम केउटी नहीं 118 120
124 138 ଆପଣଙ୍କୁ 124 ପରେ କେତେ ଏଇଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ ୟାର ବାହାର କରନ୍ତୁ। ତ ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାର କଲେ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 118ରୁ 120 ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଅଛି, ଏଠାରେ ହେଉଛି 2। ତ 120ରୁ 124 ଏଠାରେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି 4। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ 2 4 ତ ଏଠି କେତେ ଆସିବ, ଏଠି ହେଉଛି 6 ଆସିବ। ତ 6 ଆସିଲେ ଏଠାରେ କେତେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର 130। ତ 130ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କେତେ ଆସୁଛି ଡିଫରେନ୍ସ 8। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲଟି ଠିକ୍ ଅଛି। 2 4 6 8 କ୍ରମରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଏଠାରେ କେତେ ଆସିବ, ଅପସନ୍ ସି ଆସିବ 130। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ? এই টাইପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଏହାର ଡିଫରେନ୍ସଟିକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଡିଫରେନ୍ସ କାଢ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ ଇଜି ହେଇଯାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ରମରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ହେବ? ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାର କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 681ରୁ 682 ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଆସୁଛି 1। 682ରୁ 686 ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଆସୁଛି 4। 686ରୁ 695 ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଆସୁଛି 9। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 1ରୁ 4 ଆପଣଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଠାରେ କେତେ ରହୁଛି, ଏଠାରେ 3 ରହୁଛି। ତ 4ରୁ 9 ଏଠାରେ ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ରହୁଛି 5 ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ, ଏଠାରେ 7 ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ। ତ ଏଠାରେ ଯଦି 7 ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର 16 ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ। 9 ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 3 ମିଶି ହେଲା 4, 4 ମିଶି 5 ମିଶି ହେଲା 9, 9 7 ମିଶି ହେବ 16। ତ 16 ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ। 16 ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଲେ ଏଠାରେ କେତେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର 711। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି, ଅପସନ୍ ଏ 711। এই টাইପ୍ର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଠିକ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ କେମିତି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର 1ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 1, 2ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 4, 3ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 9, 3ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 9 ଏବଂ 4ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 16। ତ এই টাইପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ 1 ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର 4 ଡିଫରେନ୍ସ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର 9, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର 16 ଡିଫରେନ୍ସ। ତ এই টাইପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ରମଣ କାର୍ତ୍ତିକର ପୁଅ, ରେଖାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ରମଣ। ରେଖା କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ହେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ରମଣ କାର୍ତ୍ତିକର ପୁଅ, ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରମଣ ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, କାର୍ତ୍ତିକର ପୁଅ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଲି। ଏବେ ରହିଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଖାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ରମଣ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଧର ରେଖା, ରେଖାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ରମଣ। ତାହେଲେ ଇଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ହେଉଛି ରମଣର ବାପା। ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରମଣ କାର୍ତ୍ତିକର ପୁଅ, ତାହେଲେ ରମଣ ଯିଏ ସେ କାର୍ତ୍ତିକର ପୁଅ। ଏବେ କହିଛି ରେଖାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ରମଣ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ରେଖା, ଇଏ ତା ମା ହେଲେ ତାର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହେଉଛି କିଏ, ରମଣ। ତେବେ ରେଖା କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ହେବେ? ତେଣୁ ଏ ରେଖା କାର୍ତ୍ତିକର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ହେବ? ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ଝିଅ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଝିଅ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଯଦି ସି ଗୋଜ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲକୁ ୟା ନି ପାକା ଭାବେ କୋଡ଼ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ଏବଂ ସି ୱିଲ୍ କମ୍ ଏଗେନ୍କୁ ପାଜି ନାସା ଭାବରେ କୋଡ଼ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ସି ପାଇଁ କେଉଁ କୋଡ଼ଟି ହେବ? এই টাইପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠାରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହିଁ ଆସେ। ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରହିଛି କ'ଣ, ଯଦି ସି ଗୋଜ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲକୁ ୟାନି ପାକା ଭାବେ କୋଡ଼ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ଏବଂ ସି ୱିଲ୍ କମ୍ ଏଗେନ୍କୁ ପାଜି ନାସା ଭାବରେ କୋଡ଼ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ସି ପାଇଁ କେଉଁ କୋଡ଼ଟି ହେବ? ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି, ସି ଗୋଜ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ୟାନି ପାକା, ସି ୱିଲ୍ କମ୍ ଏଗେନ୍କୁ ପାଜି ନାସା। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏଠାରେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କମନ୍ ରହୁଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ସି ରହିଛି, ଏଠାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଥିବା କୋଡ଼୍ ଏବଂ ଏଠାରେ ଥିବା କୋଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେମ୍ ଆସୁଛି। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେମ୍ ଆସୁଛି, ଏଠାରେ ପି ଏ ସେମ୍ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ
एठारे भी पीए अच्छी एठारे भी पीए अच्छी देखो एठारे गोज अच्छी तेणु एठारे गोज नाही तेणु एठारे कौन सी आमर सेम आसुना तो एठारे टू अच्छी एठा भी टू एठारे नाही एठारे मध्य आपन टू किछि भी एठारे आसुना बा टू रो कोड एठारे किछि सेम हो नाही एठारे स्कूल अच्छी एठारे स्कूल नाही तो एठारे मध्य आउ किछि कोड आमर सेम हो नाही केवल गोटे ही कोड एठारे आमर सेम होछि जहा कि एठारे सी अच्छी एठारे भी सी अच्छी एठारे पीए अच्छी एठारे पीए अच्छी तेणु आपनकर पीए होछि राइट आंसर। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है क्वेश्चन आंसर देवाई आपने या कन्फ्यूज हे ना आपने थोड़ा जब प्रैक्टिस कर देउछंती ताहले आप माने बुझी पारिबे। तो फ्रेंड्स ये थी आज भिडियो केमती लगे जब किसी डाउट थाए कमेंट बॉक्स निश्चित भाव जनातु भिडियो भल लगी लाइक और शेयर करूँ कहीं मुझे प्रतिदिन यही टाइप भिडियो नहीं आसबि।